Alan, Tatay Will at saka si Master Lucas yung nasa uli. Ayan na, palarin na tayo ngayon mga master. Update na lang ulit mamaya mga master. Agis na. First cuts natin mga master, lapis. Yan, hindi natin nakuha sa action. Sunod, ballpen naman. Ballpen na daw kasunod. May dawi si Master Alan. Lapis. Uy. Yan o. Sa Master Alan. May dawi si Tatay Will. Pinipitik na gano'n ano? Buntot. Yoel kasi yung kanya eh. Yan. Tagal, balabag sa goro. Kaya kung saan sira tinatamaan. Tagal tayo ah. Ayan na. Paul Hook nga. Lapis. Sa buntot lang tama. Pinipitik nga nilang gano'n. Sa buntot yung tama. Dawi na naman si Tatay Will. Kala ko napusok kaya alit namin yung line ko. Doon ako wala. Matagal na. Ayan o. Matagal ba Lucas? Oo, matagal. Ayan na. Ito mamali na. Ayan o. Mamali sa bungkot. Ay, lapis. Mongol, Mongol. Mongol. Silver yung gamit ni Tatay. Katawan. Ay, akin yan ah. Akin yan. Sige. Okay. Kala namin lapis. Yun. Malito pala. Simula sa maliit. Nagsimula sa maliit. Oy, bikaw, mamali. Ayun o, yun o. Pinauna na naman niya maliliit eh. Nakadali si Master Alan. Aray ko. Ah, bikaw. Ayun o. Ilan na lang? Ha? Ilan na lang? Apat. Dito rin nakuha. May dawi si Tatay. Mali. Laban. Yoel. Yan na. Lapit na. Sana. Yan na. Yan na. May lasa. Yan na. Oh. Mali. Buti nalagyan ko ng white. Nilagyan ko na nga. Yan o. Lagyan ko na ng white. Sabi mo may gas-gas. Ooh.
Maliit. Mamalito. Ay! Dalawa na lang. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Puta na. Damn. Dawi si Master Lucas. Salang. Mamalito. Ako nga. Uy, talaki Turk. Talagitok kayo. Lakitok na mata. Lapit na panay dyan lang. Kaya nga. Eh, may dawi si Tatay Will, oh. Ayun na. Akala ko mamaliit na Lappers. Akala ko mamaliit na eh. Huli ni ano ni Master Lucas. Ito kay Master Alan. Yun, no? Ikaw nakadali ka na isa na. Nasaan na? Lapis. Nasaan na? Andun, nabigay ko kay Lindon. So yan mga master, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa walang sawang suporta at saka mga panonood kahit na pangit lang yung video natin mga idol. So yan, thank you, God bless. Bye bye.